Rutinski. Nije bilo. Jesi Gorane, nema ti brata? Alex, jesi dobar, Alex, jesi dobar, Alex? Joj, Gorane, nije bilo treba, sad te duplo vidim. Dobar večer, smo s našim dragim prijateljem Goranom Emkićem. Danas je že krene parkrat u Sloveniji. Bio si dosta puta ovdje u Sloveniji, o tome ćemo još malo kasnije. Inače, kad se je počela tvoja DJ karijera? Pa mogu reći da intenzivno sada ulazim u četvrtu godinu da profesionalno se bavim DJingom i znači 4 godine. Dobro, to je 4 godine si počeo, ali kad si znao da bi ti to probao, da je to nešto za tebe? Pa cijeli svoj život pratim elektronsku muziku i kao klinac sam posjećivao razne manifestacije, evente i onda sam u jednom trenutku odlučio da dublje istražim tu ljubav i prvi put kada sam dotakao playere i miksetu, odmah je se stvorila neka baš konekcija ljubavi i tu publika, ljudi jednostavno osjeti. Nema sigurno, samo udri, jel tako? Dobro, poslije si počeo, a koji se ti čini da je onaj prvi koji ti je dao šansu da ljudi znaju ko je DJ Goran Emkić? Pa u Tuzli smo prvi parti sve stvar radili sami sebi, stvarno sebi kreirali scenu, pravili žurke i mogu reći da najvećim dijelom smo nekako ja i moja ekipa unutrašnja stvorili to sami sebi. Prvi koji mi je dao šansu da dotaknem playere, to je Club Viva u Tuzli i to je to. Dobro, u Tuzli je naprijed dobro bio si po cijeloj Bosni i šire, ali sad je u Tuzli nekako rascvjet, rekao bi čovjek ove tehno scene. Mislim, dobro, ajde bili su i partiji prije drugdje, ali ovako masovno, mislim, da vas stvarno oni ljudi prate. Da. Pa i u Tuzli, ja mogu reći u cijeloj Bosni i Hercegovini, u zadnje 2 tehno i elektronska muzika scena baš raste nevjerovatnom brzinom i mogu reći da i Tuzla i svi ostali gradovi surađujemo, radimo i ta scena stvarno u zadnjih godinu dana baš buja. Dobro, to se vidi kako dolaze ekipe, sa ekipom surađujete, imate support drug za drugoga. Da, Techno Family. Tako, i velika se imena polako dovoze u Bosnu, sve veća i veća. Da. Vi ste sad ko ovaj MIPI Records imali ste jednih par dobrih eventa i svoj klub ste krajeva otvorili. To je nešto za pohvaliti, tako da recimo nešto i u tome. Pa mi kao MIPI Records, znači ovo nam je ušli smo u prvu godinu rada, nedavno smo 19.2. radili taj MIPI Records BD Party sa gostima Tekno iz Srbije i Teja Vučković iz Slovenije. Mogu reći da je baš ludilo bilo, kapacitet kluba bio nekih 500 ljudi i klub je bio rasporedan do 11 sati. Svi ljudi nažalost nisu mogli ući, ali mogu reći samo da su propustili stvarno fenomenalnu žurku. Ali bit će još... Biće još i bit će svugdje, cijela Bosna, znači parti pucaju, sve veća imena dolazi i ide, dobro se radi. Ali tu je uvijek Goran. Pa da, u zadnje vrijeme sam aktivan na bosansko-hercegovačkoj sceni, stvarno imam puno ponuda i drago mi što je to tako. Dobro, ošlo je to i šire, samo si u Sloveniji bio već dosta puta i ljudi su te vrlo dobro primili ovdje. Da, volim reći za Sloveniju da mi je druga kuća i stvarno svaki put kad dođem osjećam se kao kod kuće i vas, imam sve više prijatelja, dobri ljudi, tako da mi je baš drago što je to tako. I svako ovdje ko te sretne, svaki ima dobro iskustvo, nikome nije. I to se drago mi je. I zato svi još hoćemo dole u Bosnu da dođemo. Drago mi, uvijek ste dobrodošli i znaš sam, dobri smo domaćini, dođite kad god želite. Jeste dobri domaćini, zato moramo opet snimati jer prva emisija bila je... Ali dobro, ajde reci nam, bit ćeš opet na Eko festivalu, ali tvoj prvi veliki je bio Brodolom, ili kako? Ako se može kazati. Pa mogu reći da mi je Eko jedan od prvih organizacija koji su mi dali šansu i od prvog trenutka se stvorila neka dobra saradnja i mogu reći da
je Eko jedan prvi organizacija koju smo dali najjaču potporu i baš sam zahvalan za to. I poslije je sve ošlo od toga, ali i Onda se ide sa svojim tokom, ubrzo je došao Brodolom, sada mogu reći da ekstra suradnju imamo sa ekipom Stereo Gruva iz Zenice. zanimljivo je to da vi ste dole u Tuzli, vaša MIPI ekipa, nekako dosta ste mladi Da. i prijateljstvo je pre svega, tako da Da. i sad kako ste došli do toga da ste se uopšte napravili ovu MIPI? Ja kao klinac sam puno išao na parti izvan Bosne i Hercegovine. Uvijek kada dođem i vratim se u Bosnu, nekako mi nije bilo to. I onda smo imali tu želju da stvorimo taj neki feeling, taj neki vibe koji je bio na evropskoj sceni i scenama što Beograda, Zagreba i dalje. I nekako smo uspjeli to i ljudi su nas u kratkom vremenu stekli dosta publike i poštuju nas i radi se dobar posao. I želim da se zahvalim za to. Ja pa ne, i mi kad smo bili prošle godine dole isto bio i jak party, akter i sve to, Da. pravo sve kako mora biti. Hvala. Misliš, ćete moći to udržavati naprijed, da Pa se imamo... planovi za naprijed? Da, sve veći i veći planovi, sve veća i veća imena, tako da ova godina bi baš trebala biti prelomna. Tako smo odlučili da ćemo maksimum da to se ostvari. Imate i dosta zanimljivu, pa dobro, možda i nije baš samo promocija, nego idete ti, Dino i Vanja po Europi, ako budete... Da. Ako budu, ako treba glasati, jebi. Da, volimo da se zezamo, da putujemo, vesela smo ekipa, trudimo se uvijek da budemo maksimalno korektni prema svima i takvi smo. Ja, pa dobro, recite nam nešto više o tom Red Bullu Challenge-u. Red Bull Challenge je, kako da ukratko kažem, jedna avantura u kojoj sa samo limenkama Red Bulla se putuje po cijeloj Europi. Mi smo se prijavili, sada čekamo te neke rezultate da vidimo ćemo proći u taj finale. Tvoja strast nije bila od uvijek samo muzika i bavio si se i sportom. Jedno vrijeme sam trenirao kickboks sa svojim bratom, on je profesionalni borac, jedan od boljih u regionu, Igor Emkić, meni jako bitna figura u životu i maksimalno podržavam jedan drugog i kada je došao nekako trenutak to nešto, da li će se takmičiti, on jednostavno nije mi dozvolio i onda sam se pronašao u muzici i želim da mu zahvalim nekako što je prepoznao da je nešto drugo Da je na za pravi mene. put, Da. pravi buras, kako je treba. Stari. Prije si se više ili manje na organizaciju bacao, nekako ti za produkciju i nije bilo, ali sada je si počeo šta raditi na produkciji. Sada je druga priča i odlučio sam da u ovo ulazi 100% i to je neki segment koji mi trenutno fali i na tom polju dosta radim. Mogu reći da mi jako podršku daje Tekno, Robert što drži label Tauten i na njegovom labelu čekujemo prvo našu saradnju i prve trake. Izaći uskoro EP. Tako da radujem se što ulazim u taj dio i sve bit će sve na cijelina. Biće sve kompletno, da. Nema šta nema. Da. Dobro Gorane, više ili manje smo sve rekli, a nema više šta da kaže nego hvala i Hvala vama se vidimo još puno barem puta. 100 puta i to je to. Važi, hvala ti.